Kulumka Srangtati Kokbra Koktamao. Tini Kokbra Koktamaro Unka. January 4 Sarmario Nishuni Bukakte Damchisa Stag Dumano Shiui, DSF Rock Java Kaipuro Java Kanyurumi Shako Guli Koka, Hastin Police Naimutang, Hani by Korok Dog Romi Shak Deraka, Opati Mungi Justice, Shale Stag Lagati Kaikia. Sagrang Salmata Bari Amsa Nana Tanka Bubagra Product Kishur Manika de Burma Logitonga IFT Siklamatani Tang Fang Suklachara Noatia, TEU IPC Ni Tang Fang Ranjit de Burma, Bubagra Product Kishur Manik Yamata Bari Nisimi Kumulunjara, Sakbatanga Tangi Naka. Kumulungo Bubagra Bit Bikram Kishur Manikani Mangtong Subai Zaka Pati Matayo Botangai, Shaka January Jar Sarmari Mata Bari Wok, Vimasin Sapati Mumbai, Shak de Razaruna Hastani Hafang Rang Bari Chubatu Turiatun. Bubagra Product Kishur Manika de Burma Borong Chubana Nishaka. स्टेटमेंट तो क्लियर अच्छे आई मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट मैंने पहले भी बोल दिया है कि एक्सेसिव फायरिंग हुआ जहां में आप टीयर गैस मार सकते थे जहां में आप वाटर कैनन देख कर सकते थे गोली मार के आपने पूरा वीडियो एविडेंस है कि टीएसआर ने एक्सेसिव फोर्स किया है। अभी मैं दुकान देख के भी आया हूं सबका बोलना है कि इट वाज द टीएसआर अलोंग विद सम अदर पीपल जिसने दुकान को आग लगाया। यहाँ में महाराजा वीर विक्रम के स्टैचू में डंडा मारकर हाथ तोड़ दिया है, सर के ऊपर गोली लगा है। मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्टर्स के पास बंदूक था कि वो महाराजा वीर विक्रम के स्टैचू के माथे के ऊपर गोली मारे। इन्होंने मारा है, अब इनका एक कोई मतलब होगा। इसी के लिए मैं कहता हूँ सबसे कि अगर आप मूर्ति बनाते हो और उसका इज्जत नहीं कर सकते हो तो क्यों बनाते हो। और ये जो भी किया है उन्होंने एक कम्युनल इंटेंशन से किया है। आज महाराजा वीर विक्रम का स्टैचू को गोली मारा है, हाथ तोड़ा है। अगर कोई ने रिएक्ट किया और किसी और खुदीराम बोस, विवेकानंद या रवि ठाकुर का स्टैचू को तोड़ा तो कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। ये सब जो किया जाता है इतने आसान से नहीं किया जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र चाल रहता है कि कम्युनल टेंशन को इलेक्शन के पहले लाए। ये सब चीज़ इतना आसानी से नहीं होता, वरना एक मूर्ति क्या प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एक रिएक्शन दूसरी तरफ से भी आए और तब टेंशन को बढ़ाए। ये बहुत गलत चीज़ हुआ है। एंड अब मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर जो एम्बुलेंस अटैक हुआ था उस दिन मैंने देखा वीडियो, आई हैव सीन द वीडियो, एम्बुलेंस वीडियो का अटैक देखा। अब ये कहीं भी दुनिया, आप यूनाइटेड नेशन में जाके, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि आप एम्बुलेंस को मारोगे, उसके अंदर जो आदमी को गोली लगा उनको आप पीटोगे। मेरे पास और एक वीडियो है जहाँ में टीएसआर जवान ने ओपनली गोली मारा है, उसके अंदर कोई खतरा नहीं था, कोई उनको टच नहीं कर रहा था, उनका लाइफ जिंदगी डेंजर में नहीं था। पूरा वीडियो एविडेंस बोलता है। अगर आपको इतना जोश है तो आप दिखाइए कहीं और, लेकिन निहत्थे प्रोटेस्टर्स को जिसके पास कुछ नहीं है उनको आप ऐसा अटैक करोगे और तब उसके बाद बोलोगे कि ये एंटी नेशनल है। कहाँ से ये एंटी नेशनल है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रोटेस्ट करने से कहाँ हम लोग एंटी नेशनल हुए? शिवसेना प्रोटेस्ट कर रहा है एंटी नेशनल बिल के लिए। मेघालय में नेडा का अलाई है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत लोग अलाई है बीजेपी के, हमारे संग यहाँ में शुक्ला है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट। तो क्या अगर अभी तक दो कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बात बोले, हम इसमें अभी नहीं बोलना चाहते क्योंकि यहाँ में हमारा यूथ आईपीएफटी भी है, लेकिन उनको खुद समझने दो। लेकिन ये ऐसा सरकार नहीं चलता, और इस सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ में जो
हमारे एमएलएज हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है अपने लोगों के ऊपर, और मेरा भी एक दायित्व बनता है। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ है वो गलत बात हुआ है और इसका एमएलए को जवाब देना पड़ेगा, लीडर्स को जवाब देना पड़ेगा। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो मेन चीज़ है उससे पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। आपने लोकसभा में पास किया है, राज्यसभा में हम होने नहीं देंगे। अगर आपने पास किया, अगर आप ऑर्डिनेंस लाओगे तभी भी हम होने नहीं देंगे। और त्रिपुरा पार्टी का कॉन्स्पिरेसी था क्या उसमें? है जब लॉ एंड ऑर्डर को आप हैंडल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि आके यहाँ में, लेकिन हाँ बहुत लोग चाहते हैं कि यहाँ में कम्युनल टेंशन बिटवीन ट्राइबल्स एंड बंगालीज बढ़े। इसी के लिए महाराजा वीर विक्रम के स्टैचू को आपने गोली मारा है, हाथ तोड़ा है। अगर कल यहाँ के ट्राइबल्स लोग ने रिएक्ट किया और विवेकानंद, रवि ठाकुर, खुदीराम बोस के स्टैचू को फिर से वैंडलाइज किया, तब क्या होता है कि दोनों कम्युनिटीज में टेंशन बढ़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में कम्युनल टेंशन बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले पोलराइज हो जाए सिचुएशन। पोलराइजेशन में सिर्फ एक पार्टी को फायदा मिलता है और मैं ये नहीं चाहता हूँ। इलेक्शन आएगा और कल चला खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जो कम्युनिटी के बीच में जो डिवाइड होगा वो जिंदगी भर तक रहता है। और ये जो गोली मारा है, जो गोली मारा है, दुकान को जो तोड़ा है, एक ही कम्युनिटी का दुकान को तोड़ा है। मैं तभी भी अपने लोगों को बोलूंगा कि डू नॉट रिएक्ट। मैं हूं, हम लोग जस्टिस लाएंगे। आज मैंने अभी शुक्ला से बात किया है, रंजीत से बात किया है, सबसे बात किया है। जो तोड़ा है दुकान का, हम लोग रुपया देंगे और हम लोग उनको बोलेंगे दुकान करो। सरकार अगर देता है तो वेरी गुड, अगर नहीं देता तो हम अपने पॉकेट से आई विल गिव मनी एंड रिस्टोर दो शॉप्स। अभी डिमांड क्या रहेगा आपका गवर्नमेंट? मेरा क्या डिमांड है? मैं आया हूँ, प्रद्योत विक्रम माणिक्य आया है, डिमांड के लिए नहीं आया है, देने के लिए आया है। और मैं सरकार से भीख मांगने नहीं आया हूँ। मैं जो दुकान टूटा है अपने पॉकेट से, जो मैं कमाता हूँ अपने पॉकेट से मैं रुपए देके वो दुकान को अभी जो मजिस्ट्रेट टर्न तो दिया है उसमें आप खुश है क्या? जो मजिस्ट्रेट टर्न तो दिया है गवर्नमेंट, क्या मजिस्ट्रेट? आप वीडियो एविडेंस से गोली मारा है, देख के गोली मारा, क्या मजिस्ट्रेट? आप थप्पड़ मारोगे उसके बाद आप मेकअप करोगे, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जहां मीडिया हैज बीन अटैक्ड, दिस इज द मीडिया इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फोर्थ पिलर। मीडिया को ऊपर अटैक, मीडिया को धमकाओ, मीडिया को दड़ाओ, जो कुछ खिलाफ बोले, कुछ प्रेजेंट करे, उनको बोलो कि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आप एसएमएस बंद करते हो, आप इंटरनेट बंद करते हो। क्या बात है ये? क्या डर है? क्योंकि आपने गलती किया है, इसी के लिए आप चाहते हैं कि पूरा देश नहीं देखे कि क्या हुआ है, इसके लिए आप मीडिया को बंद कर रहे हो। The people of Tripura need to be united. Yes. The politicians of Tripura are dividing us. The politicians are trying to get votes before election. Elections will be over tomorrow. Yes. You, me, him, across communities, Hindus, Muslims, Christians, Bengalis, Manipuris, Tiprasa, they are all living together. Who is benefiting by doing this? For votes, you want to divide society, and then you come and say that one community has done that. This is a very clear ploy to polarize the situation before the elections. Nevertheless, I have a duty. मेरा एक दायित्व बनता है हमारे लोगों के ऊपर। इसके लिए मैं डिमांड करने नहीं आया हूँ। डिमांड मैं कोर्ट में करूँगा। डिमांड मैं कहूँगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को आप हटाओ। लेकिन यहाँ में मैं डिमांड करने नहीं आया हूँ। मैंने देखा है कि दुकान को तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है। जिसने भी जलाया है, ये लोग कह रहे हैं कि टीएसआर ने जलाया है, वो इंक्वायरी बताएगा। लेकिन जब तक इनका दुकान को हम लोग रिस्टोर नहीं करते, मैंने शुक्ला से बात किया है, रंजीत से बात किया है, हम अपने पॉकेट से रुपए देकर वो दुकान को स्टार्ट करेंगे। और एक बात सुना था आपके ऊपर भी इतना जल्दी नहीं दड़ने वाला है। हमको छू के देखो। क्या बोला था कि जैसा महाराजा वीर विक्रम के माथे में गोली लगा है, आपको भी लग सकता है। हमको छू के देखो, हमको छू के देखो, त्रिपुरा में आग लग जाएगा। जो बोलते हैं ना वो लोग कर नहीं सकते। ठीक है, हमको छू के देखो। और नेक्स्ट टाइम जो थ्रेट करते हैं ना, फोन में करने से नहीं होगा, एसएमएस फेसबुक पे करने से नहीं होगा, सामने आओ, 2 मिनट में उसका पतलू नीचे कर देंगे हम। इतना जल्दी नहीं दड़ने वाला है। हमको छू के देखो।
क्या बोला था कि जैसा महाराजा वीर विक्रम के माथे में गोली लगा है आपको भी लग सकता है। हमको छू के देखो, हमको छू के देखो, त्रिपुरा में आग लग जाएगा। जो जो बोलते हैं ना वो लोग कर नहीं सकते, ठीक है। हमको छू के देखो। और नेक्स्ट टाइम जो थ्रेट करते हैं ना, फोन में करने से नहीं होगा, SMS फेसबुक पे करने से नहीं होगा, सामने आओ, 2 मिनट में उसका पतलू नीचे कर देंगे हम। आ दिन 29 राज्य बिसिंग कुन राज्य हाइचबा क्रई त्रिपुरा हास्ते नॉर्थ ईस्ट नेस सुबाई कबकजाक आ मुभमेंट खाइनानै थांतानिब जों IPF नि बेदेक सिक्ला बदलनि अंगै जोंबो आबनो समर्थन बिजाक 2017 नि 8 तारिख फेब्रुवारी बहायनो जों IPF नि बदलनि अंगै IMPT नि अंगै NCT नि अंगै कायसा फुरामबाय खलायनाय ADC 12 घंटा बन्द दाकंनानै थांतानिब चिनि गोबां मानलुकुरक आप्रबो हायनो बुजाखा तकजाखा जिबियो कलायखा आइलेस कलायखा एमनकि मुसुक तंगनो तकदैखे तकजाखा जों अ हाव तिनि सभा खायनानै थांतानिब प्रत्येकटा सभावनो जों म हायके तिनि खलायजागो ताकलायनि ताबुकनि जे इन्सिडेन्ट नतयै जे मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि खलायजाकनाय इनभेस्टिगेशन खलायजाकनाय हिमाने आबनो तै जों अलरेडी सिक्ला रकक सालायजाक दंगो ते 18 तारिखनि सारिखनि जराव 2 जन मिनिस्टार ते 6 जन MLA बै जोंहायनो हाय सिक्ला बदलनि अंगै ते छात्र बदलनि अंगै जों आचुकलायनाय चिनि स्टेन ताबुक अमनो तंगनाय जतखन पर्यन्त जे दशराम चंगमनि हेकेबानिने माधवबारिनि घटना नतयै अब जतखन पर्यन्त इनक्वायरि खलायै आबोनि जे कालप्रिट दंनायनो तिनि खानानि बिसिङो जदि अब पानिशमेन्ट ना जाया हंका हंकाय जों सिक्ला बदल सरकारबो या काननि बागै बाध्य हंनाय पार्टीबो या काननि बागै बाध्य हंनाय त्रिपुरासानि बुमंति जों जतखन पर्यन्त ए सिटिजनशिप बिल कासया हंका हंकाय नॉर्थ ईस्ट लेवल तयै हरनि सभा खायनानै जदि नांखा हंकाय जों हरनि सभाबो खायनानै बागै जों स्मायताङै अंखरसनाय हिनै जों वान सगलाय दं जे महाराजा चिनि बुबगरा थांनाय 8 तारिखो सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नतयै जे चिनि सभा उंमनि आरो जे गुलि नांनाय ननो नायनायनि फायका आङो महाराजा बाय नंजागै फायका म बिलायखानो खा खामानि चिनि इंकव दफानिवो तामनि हिनबा बरंनि थानि तो आजारा ककजानाय रंथानि तो आदिन सिलायबो करै ताय बंनि थानि लाथाफानाव चिकरै एकाय आमथै खायै चिनि दफानि बर रंनो सभा खलायनाय रंनो जे कगमानि म बिलायखे पेथेटिक आं मनो बिलायखेनो सेलेंगो एकाय तेबो सेलेंगो जे चिनि एम्बुलेन्स जे इन्जुर दंनाय रंनो आदिन अर बरंनो लामा कासु तियासारक जे बुमानि खायरंबा सिनजाखाय जे बुमानि म बिलायखाय खावा नांखा त्रिपुरा हानि बेबाक चिनि दफानि बररक त्रिपुरा सारक मंगलेट गुस्तिरक हम बिलायखे खा नांखा आं साननानै नायो म DM पर्यायनि इनक्वायरिया जों जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि नायो म दातिनो रिना नुंथन ताय बोसकांनि सालो जे म अमदुन साइ तेबो कटर चबावनाय अ चबावो जों तेबो क्राक खायै तेबो याफिरि रंबि जों बोसालायनाय अर कोनो पार्टिया अर जों बुकुंबारा त्रिपुरासा अमनसे जों सावै जों आग बोसकांनि सालो जों चबानो जों लामाव तिखलायनाय ताय तिनि चिनि बुबाग्रानो अर फाइमानि यागुलो अर पुलिस र कगैमानो अर ताबुक चिनि आमचायो फाइकाकाय त्रिपुरासा पुलिस अफिसार रं सिमिर हर तां 10 तिनि फाइया बार आरो खायबर आदिन तंब्ला तां त्रिपुरासा सिमिर हना नां त्रिपुरासा आमचायो तां वानसाकाय फाइया र अब बुतै राजनीति अब बुतै डिपार्टमेन्ट पुलिस ने त्रिपुरासा ने सिमि त्रिपुरासा आमचाय रहनाने अता वानसा रखै तां फाइया र
सबसे अर जों को खानांगो जे चीफ मिनिस्टर बा खरकचा त्रिपुरा हानि हास्तेनि ब अंको अकरा मंत्री बखरक ब ताबसुक जरा और उनको गुली नांगनाय रनो ताबसुक जरा नायाखो गभर्नमेन्ट थेनि कोन चुबासु रियाखो चिनि बुबाग्रा तिनर चुबासु रिकलांखा जों चिनि टिवाइपि चिनि मथानि उंगे प्रथम न गुली खालायमनि 10 दिन न फायै अ खुमुलंग ब नायखा आगरतला थाङो जों चिनि जे मानतिके जों चुबासु रिखा के सरकार बच सिकां रिनानि नांमानिब्ला तांग चीफ मिनिस्टर बरंग नायया तांग चिनि जिंक तिनि 9 दिन परे बचिनि खरकसा गुली नांनाय तांगै ब गुली तिंक तिखलाय जायगांगै जिबि हस्पिटाल क्लाय तंनानि नां म बिलायका जों खानांगौ बुसखांनि साल चबा बुतैखाय उंना तिफ्रा हावा नुगानो तिफ्रा सारक बुतैखाय चबा खाय बर सिनियाखौ जों सिमिया तिफ्रासा सिमिया गोटा उत्तर पूर्वांचल टाबुक लरिजाक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै नांखाय जों थैरिनाय आगे जों बलंग तंफोरबो थैरि फायका जों लांमारिखा चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै ताबुकबो जों रिनाय ताबुकबो जों आइननि तै जों डेमोक्रेटिक लामातै नांखाय थैरिनाय ताबो थैबरि तंगौ सयजना कगमानि मन प्रमाण जे चिनि हानि बागै चिनि दफानि बागै चबानि बागै जों थैरिनाय सयजना थै गुलि नांमानि मन मारि उंटंनाय म तिफ्रा हानि कायसे लाइबुमा उंटंनाय होनो आं खाख्लायो Citizenship Amendment Bill pass kasna rugui joba khane rok hakena joba khakya tia thungkuroi dol jati upojati ni bisingo kaisa tungkhamu asai rei rekha Phane taljar daljukni bisingo tuni lamatei Tripurani simi Bangladesh thangla sunani bagai Bangladesh bai bara thapang kok salai pai rekha hani bai sunamo ro jekti sanam janai Chittagong Simi Chattogram ni Simi Asukganj Ungai Gumoti Timao Kaisa Chikon Sa Jahaz Cholinai Te Aboni Logi Tripura Haste Simia Kubun Haste ni Bo Shep Sap Ungai ni Shaka Mantri Akra Biplab Kumar Dev ত্রিপুরাতে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা জলপথের মাধ্যমে সেটা একমাত্র বাংলাদেশের মাধ্যমেই সম্ভব ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার আলোচনা করে নিয়েছে ফাইলাদি চলছে আগামী 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে সোনামুড়াতে জেটি তৈরি হবে এবং চিটাগাং থেকে চট্টগ্রাম থেকে আশুগঞ্জ হয়ে গোমতী নদীতে ড্রেজিং করে সেই জাহাজ ছোট জাহাজ নিয়ে আসা হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ত্রিপুরার নয় ত্রিপুরারও উন্নয়ন হবে লজিস্টিক হাব হবে ত্রিপুরা আর ত্রিপুরার সঙ্গে সঙ্গে লোয়ার আসাম মিজোরামেরও উন্নয়ন হবে কারণ কি জলপথে যখন ট্রান্সপোর্টেশন হয় তখন আপনি আপ রাজ্যের খরচা কমে এবং রাজ্যের রোজগার বাড়ে সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে Sangrang Sal Agartala Khejur Bagan Amchoyo Nuyungma Jomatia Hadarongni Hostelo Aboni Bagai Samung Chengi Rekha Hastini Mantri Akra Biplab Kumar Dev Jati Musungai Mantri Akra Biplab Kumar Dev Puila Motai Rekha Aboni Ulo Fita Rawoi Panda Chengi Rezakha Aro Phai Manjakha Bolong Mantri Mebar Kumar Jomatia Hadani Polindo Jomatia Ishiri Bibi Kumari Debino Khoboi Te Kubun Tang Phangrok Thangnai 2015 tai 2016 bisni rangmarini wansungmungte abobai korungjak bedek special development scheme a thayo noichira achuk jangnai million ton sramnani bagoi Tripura hamkrai bedek rok 1 koti 20 lakh rang rakha pando koknarak thani bolong mantri Mebar Kumar Jomatia sakha সই তঙ্গ তিনি হানিবাগ জফানে জাতিনি বাগৈ जों যত সমগ্র জাতি হল জায়গা जों ত্রিপুরা 19টা জাতি দङ जों যত নিবাগ जों সই দङ जाते जों मेन पावर मा बारायनाय हिउमेन रिसोर्स मा बारायनाय ताइबो जों दाबि खायखा जों आरो रां माननाय प्रायजों 7टा दिने मेट्रोपलिटन सिटी गुवाहाटी हाय दिल्ली हाय कलकाता चेन्नाई बेंगलुरु हायद्राबाद आरो बाहायनो जों दिनै ट्रायनि बागै कलेज ससर खिना बागै जों दाबाव जाते होय दङ जों साइमानो जों गोबां मानसि ट्रायरक अरो जों स्कुल काहागैनि बागै बरे बाइ थाम परायमा दङ गुवाहाटीयाव प्रायनि 2-3 हाजार दिन ब्लक दङ ट्रायरक दङ जोंनि साखायनि मानि प्राय प्रत्येक मासाव 5-6 कोटी रां थाङै दङ दिनै रां थाङै दङ भादर थाङै दङ गुवाहाटी 2-3 हाजार दिन सिक्लारक प्रत्येक छात्र दलेसि मासे 5,000 के खरच खालाय हांके 10,000 खरच हांके बोसोर रां थांखा सिनाव दं प्राय दिन 1,000-2,000 दिल्ली दं प्राय 5-600 जन हात दङ हायद्राबाद दङ अमाखले प्राय 1 मास बिसिङाव जों फैनाय माने 5-600 कोटी रां थाङो दिनै रां आरो जों खरच माखायो तानि बागै दिनै त्रिपुरा रायजोआव स्कुल कलेज गाहाम करै
বিএড কলেজ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করে বলে তাকে বুকর অমর ওয়ান সবাই তিনি সরকার ওয়ানসে जों যাতে তিনি শিক্ষা আর जों তনানি বাগै जों गेस्ट हाउस काम हस्टेल खायबो जों চেষ্টা खालामदों ताको बुकर थांनाय गोबांमा बिसिरगै चबाताय दिल्लीनि मन्त्री रकबाय चयावै गोरोङै तंमानि बागै अबबन सुनामै तिसाजाका पान्दाव मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देव शाखा जमाते हादरंनि सामुं ओंखा बबनि बुस्कांगो तियारि तंमानि आरनि तैनो लुकुरक सामुंगो थेफै मानानि बागै तियारि न काहामखाय तनानि फासिं मकल कासनमानि शाखा तै शाखा आ तियारि स्मार्ट सिटीनि कसारा कलायो हायनि बाय आबनो काहामखाय तनानि न नांनाय हनै मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देव शाखा नुइमाओ अ पान्दा चेंगमानि अ जमाते हादरनि लुकुरंनो बेलायनो मकल कालायमानि नुकजाखा Agartala Circuit House kanane TRTC nanya thangka TRTC ni achuk phang alik mojumdar tebini logi tongo sadar bokhaksti ni tang phangro lukurogni sep sabni bagai talsani bisingo TRTC hawanongni ari shramna bagai bedekni khakti ari thongrjaknai kaisa malai mungo bo saka o thairogo tabukni simi parking jonno khoboite kubundok bo khaijaknai Agartala agulini gobangma malkhong bedekni thayo borok rok baithengni thai sinamai tonbai kha baksa baksa thayo borok sidrarongni phante habonogo asugui niku jackson bania khai thango thangnai yaksi hafang obono tui borok sitra rokte niku jackson bania khani rokno jai khayake yakar tormani bagai a thairogo baithengni sinamai tonbai kha Hasteo kotal hafang phaima ulni simi aborongno tui naharjaka phaine bisik tamni bisingo no malkhong bedekni habanokni bagai tebo kaham khaijangnai hwnoi TRTC ni azuk phang alik mojumdar শাখা এটা আমাদের একটা রুটিন সফর টিআরটিসি যে সম্পত্তি আছে এগুলো সারা রাজ্যে যেখানে আছে আমরা বিভিন্ন সাব ডিভিশনে গিয়েছি আমি আগে এখানে এসেছিলাম তো আজকে এখানে আসার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এখানে একটা কমপ্লেন আমাদের কাছে গেছে বিভিন্ন এলাকার থেকে আমাদের যে এই জায়গাটা আছে যেহেতু বাউন্ডারি নেই এখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাজ বিরোধীদের একটা ঠেক হয়েছে টিআরটিসির জায়গাটা আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা জানিয়েছি আজকে আমরা আমাদের যে জায়গাটা আছে এটা আগে ডিমার্কেট করা আছে তবুও আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখছি কিছু কিছু লোক বেআইনিভাবে দখল করে আছেন এবং কিছু গাড়ি আমরা লক্ষ্য করেছি এটা আমাদের পার্মানেন্টলি ওরা রাখেন তো আমরা এটা বন্ধ করব কাজে আজকে এসডিএমএ অফিসের লোকরা এসছেন আমরা ডিমার্কেশন করব পিলার পোস্টিং করব পরবর্তী সময় আমরা কিছুদিনের মধ্যে এটা ব্যারিকেড করব চারিদিকে এবং আমাদের এই জায়গাটা নিয়ে আমাদের একটা প্রজেক্ট আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা এর মধ্যে এটা শুরু করব আমরা চাইছি আগেও আপনাদেরকে জানিয়েছি অনেক প্রোগ্রাম আমরা গিয়ে আপনারা আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছিলেন টিআরটিসি যত জায়গা আছে নতুন সরকার হওয়ার পর বিগত বামফ্রন্টের সময় টিআরটিসিকে যে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চিন্তা করছি আমরা চাইছি টিআরটিসির সমস্ত সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে যাত্রী পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখা পুনরায় চালু করা সারা রাজ্যে পাশাপাশি এলাকার যাতে সুবিধা হয় এলাকার মানুষের সময় চিন্তা করে আমরা প্রজেক্ট করব যাতে কর্মসংস্থান এবং টিআরটিসির নিজস্ব আয় বৃদ্ধি হয় আমরা আগামী 3 বছরকে টার্গেট করেছি 3 বছর আমাদের যত সম্পত্তি আছে টিআরটিসি কাজে লাগিয়ে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব যাতে সরকারি সহায়তা 3 বছর আমরা চাইব রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক এবং প্রশাসনিক সাহায্য কিন্তু 3 বছর পর আমরা টিআরটিসি নিজেরাই আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমরা সমস্ত কাজ পরিচালনা করব কাজে আজকে এই জায়গাটা এখানে প্রায় 4 কানি উপর জায়গা আছে যেটা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে পরিত্যক্ত ছিল বিগত আমলে যারা বোর্ড পরিচালনা করেছিলেন টিআরটিসির কিংবা সরকার উদাসীন ছিলেন সমাজ বিরোধীর আক্রা ছিল কাজে এটা সেটা থেকে আমরা অন্য চিন্তা করছি যে এই জায়গাটা কাজে লাগিয়ে আপাতত আমরা জায়গাটা পরিষ্কার করাবো আমাদের একটা ইচ্ছা আছে যে পেইড পার্কিং জোন করা যারা এই এলাকা বসবাস করেন তাদের গাড়ি রাস্তা যারা থাকেন তারা সুবিধা পাবেন তারা রাখতে পারবেন পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব আয় একটা বাড়বে আর সমাজবিরোধী আড্ডাটা আমরা বন্ধ করবো আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি ওনারা এসছেন আজকে আমরা এই ঘরগুলো সিল করে দেবো আমরা 1 মাসের মধ্যেই যত এই ড্যামেজ বিল্ডিংগুলো আমরা এরা ভেঙে দেবো এখানে কোনো আর সমাজবিরোধী আড্ডা করতে আমরা দেবো না আমরা দেখেছি বিগত দিনে বিভিন্ন এলাকার থেকে এখানে মাফিয়া চক্র নেগোসিয়েশন পার্টি এখানে সারা রাজ্যের সারা শহরের লোকরা এখানে আসতেন তখন সরকার উদাসীন ছিলেন কোনো না কোনো কারণে কিন্তু এই নতুন সরকার হওয়ার পর এই মাফিয়াগিরি আর চলবে না আর আমরা টিআরটিসি আমাদের সম্পত্তি কোনো সম্পত্তি বেআইনিভাবে কেউ দখল করতে পারবে না টিআরটিসির প্রতিটা সম্পত্তি আমরা সদ্ব্যবহার করে
মানুষের কাজে লাগাবো, যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব, পাশাপাশি টিআরটিসি নিজস্ব আয় এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। সেই হিসাবে আজকের এই ভিজিট করা। আমাদের সঙ্গে আমাদের এমডি সাহেব আছেন, আমাদের বোর্ড অফ মেম্বাররা আছেন, পুলিশ প্রশাসন আধিকারিকরা আছেন এবং এসডিএমের অফিসের লোকরা এসছেন। আজকে আমরা এটা ডিমার্কেশন করব এবং আমি অনুরোধ রাখবো এই এলাকা যারা বসবাস করেন, এখানে যে ক্লাব আছে তাদের কর্মকর্তা আমি অনুরোধ করবো তারা যাতে একটু দেখভাল করে এই জায়গাটা। ওদের জন্যই আমরা চিন্তা করছি, এখানে যে প্রজেক্ট নেব যাতে এই এলাকার লোকের সুবিধা হয়, এই এলাকার লোকের বেকারের সুবিধা হয়, সেটা চিন্তা করে আমরা কাজটা করবো। আমরা পরবর্তী সময় এই এলাকার যিনি বিধায়ক আছেন মাননীয় মন্ত্রী, ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, কথা বলে সবাইকে নিয়েই আমরা এই জমিটা কাজে লাগাবো। কিন্তু আমরা এই সমাজ বিরোধীদের আড্ডা বন্ধ করবো, আজকের থেকে বন্ধ। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলবো সিল করে দিতে। আমরা এক মাসের সমস্ত বিল্ডিং ভেঙে দেবো, জায়গাটা পরিষ্কার করবো। আপাতত পার্কিং জোনের জন্য জায়গাটা আমরা চিন্তা করেছি, পরবর্তী সময় আমরা প্রজেক্ট নেব যাতে প্রজেক্টটা সবাই কাজে লাগে। Sangrong Sal Agartala Circuit House ni gana TRTC Havanago Borok Shitara Rock by Tangni Tai Shinami Tongmani. TRTC Tayogana Gini Amsani Luku Rock by Tangni Tai Shinami Tongmani. Shawimane Asuk Fangno Kobo Bukaksini Havanong ni Tang Fang Rock. A Tairogo Bere Naika. Circuit House gana ni TRTC ni Tairo Warmani Kanik Brixik Nganu Fia Tabok Asuk Torlia. Joto Taino Ariboy Malkongba Tangsang Havanog no Tebo Kaham Kanyani Naitongo. Hastini Malkong Bedangno. J Rock Haste Hafang ni Tairok. By Tangni Shinami Tormani Borong notice Ruzanga Hini Shaka TRTC ni Azuk Fang. Hakotoni Guma Hastina Rangmani ni Chuba Zerunani Bagui Bara Tapang, Bachi Rangmani Mission Songsaka. Ador Log Judas Hasta Bere Tabok Agartala Haja. Contained in the memorandum, and it is for them to make it public on the website. It's not for the Finance Commission to comment on what they have asked for, and much less of what we are likely to give, because that would be revealing our recommendations, on which, believe me, we haven't made up our mind. We have a few northeast states left for the Commission to visit. We haven't gone to Mizoram, we haven't gone to Meghalaya, which we intend to do. We haven't gone to Sikkim, but we have visited some of the others. But the fact that, as I said, that Tripura is next to Assam in terms of demographic density adds to both the opportunities and the challenges, and the Commission would like to take that into account. They think that we don't. In the memorandum, the government of Tripura believed that they were disappointed with the recommendations of the 14th Finance Commission. As I said, one Finance Commission does not comment on the recommendations of any previous Finance Commission. We look at the problems afresh as they are, and we analyze the fiscal situation, the needs and requirements of each state as we confront them, without really burdened by whatever has happened in the past, because our awards will hold good for 5 years from 20 to 25, and we are concentrating on our award. The 15th Finance Commission has just completed its discussions with all stakeholders. Let me begin by introducing to you my colleagues who are with me. On my right is Dr. Anup Singh, member of the Finance Commission. On his right is Dr. Ashok Lahiri, member of the Commission. And on my left, Arvind Mehtaji, who is the Secretary of the 15th Finance Commission. We have had full consultations with all stakeholders. Clearly, in the medium term, all northeastern states will have to become increasingly more and more reliant on their own resources. The government of Tripura has taken some very important initiatives in the last 1 year, incremental as it might be, to improve the contribution of the own revenues to its overall expenditure, and these, I think, need to be continued and deepened in the months and years ahead. The other northeastern states each has their own unique features, and I think that they have each of their unique challenges. Besides, do not forget that except Assam, Tripura has in terms of demography, it is the most dense among the northeastern states, and therefore both its challenges and opportunities are that much significantly higher. Lahar pati mung kasih ketal pati mung ya, fungi dam cista tapane jare wahai lahar pati mung pati oka.
অমরপুর তারসরানি বুকু নতুন বাজারে সিমি ফাইনে TR01A 1358 নাম্বারনি বাস মাল খুংতে সালকা দালাকনি সিমি অমরপুর ফাইনে TR03F5168 নাম্বারনি খুংসা বাইক বাই থুতাই লাইখা বাইক মথনানি মুংপ্রমি জয়রিয়াং উমর বুড়ি চিনুই ও পাতিমানো তুই আমসনি বাক্সা লুকুরক জেলে জামা বাই বাস মাল খুংকিসা দেরাখা বাইক মথনানি নুগুই আমসনি বাক্সা লুকুরক অমরপুর বখাকসিনি শাখামনগর তুবুখাতে আবুনি উলো শাক দেরাজাক বাইক মথনানো জিবি শাখামনগর হরকা না অ্যাকচুয়ালি ঘটনাতে আমি উপস্থিত নাই আমি অকুতে গাড়ি আইছিলাম রাস্তাতে পাইছে তো সাথে সাথে ওটাইয়া লই আনছি কোন জায়গাতে এটা যে থালছড়া তালসরা থালছড়া থেকে 10-15 হাত একটু নতুন বাজার দিকে আমার হিসাবে মানে আমি তো ইনসিডেন্টটা দেখছি না মানে ওই বড় যে বাস গাড়ির এদের সাথেই টাচ হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এটা কয়টা নাগাদ হয়েছিল এই তো এখন থেকে ধরেন না 15 মিনিট আগে। আচ্ছা আচ্ছা আপনার নাম আমি উজির জমা দিয়া কল্পতরু বাস যতনবাড়ি আগরতলা বাস নাম্বারটা নাম্বার 1358 আচ্ছা আচ্ছা আপনার নামটা বিশ্বমোহন জমাতিয়া भारत हाकतनि ताबुंनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी हाकतनि हाफां बखरक अंगमानि उलो लोकरंनि हामख्रायनि बागै सामं खायमानि आबो लोकरंनि बिसकांगो नुकजांनाय मांगुरिनि बिसुक्ति फुनुकजांनाय युवा मोर्चानि बखाक्ति हाकतर कितिंगै आसालाव आसामं बुलाय पारि जाखा लोकसभा चंगमारि अंगनानि तै तालसा ताले सिटं शिव हाइनि बाय हाफां बखरक नरेंद्र मोदी बिनि सामं रंनो लोकरंनो फुनुके लोकरं किसा अंगै फानो बिनि बखाक मकल रनाय युवा मोर्चानि पांदनो तै बीजेपी नि ससल तांफां राजीव भट्टाचार्य शाखा प्रभु श्री जगन्नाथ की धरती पर मंदिर के सामने हमारे सभी युवा मोर्चा के ভারতবর্ষব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার এই সরকারের যে কাজকর্ম ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচিগুলি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার যে প্রকল্পগুলি নিয়ে গরিব মেহনতি মানুষ গ্রামের কৃষক থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের প্রকল্পের জন্য যে কাজ করেছে সেই কাজগুলি জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দেশব্যাপী যে কর্মসূচি পালন করছে। আপনারা জানেন গত 11 এবং 12 দিল্লিতে জাতীয় পরিষদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা সমস্ত অংশের মোর্চাদেরকে সামিল করে এবং এই মোদী সরকারের যে 4 বছরের যে কার্যকালে যে মানুষের জন্য কাজ করেছে সেই বার্তা সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা অংশগ্রহণ হচ্ছে। আজকে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভাপতি উনি অরুণাচলের তাওয়াং থেকে এই নির্বাচনী প্রচারের শুভ সূচনা করবেন এবং যুবকদের একটা বার্তা দেবে সারা ভারতবর্ষব্যাপী যুবকদের যে কর্মসূচি যুবকদের জন্য যে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার যা যা করেছেন তার বার্তা সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকের এই কর্মসূচিতে সবাই যোগদান করছে। हाकतनि जत सिग्लारंनो आसामंनो कपराय खायना बगै हाबां बखरंनि बेलायनि याक दंग तामनि हिंके लोकसभा चंगमारिओ हाकतनि जत सिग्लारंनो तमुं याफा तनि मानखे आसुक थायो कपराय अंगनानि बगै गाहाम बथाय मानाय हनै वानसका हास्तिनि बाक्सा थंगरं दल दं हास्तियाव फेकजने मानिनो तै बानिया खायनाय ते खरकसा सुमन साहानो सालखा थानानि पुलिस रमखा 2018 बिसनि 7 आगस्ट नायतुंगानि नंखरै सालका थानानि पुलिस टीम हर कुथुगो बाटी अभयनगर आमसेनि सोमनाथ साहानो रमै सालका थानाव तुबुखा बनो NDPS रायदतै दर्बनगति साजाका सालका थानानि पुलिस 2018 बिसिओ 185 नम्बर मामला रगै ओम प्रकाश साहा डलार साहानो रमफानो पुलिसनो थकियै तंगमानि सोमनाथ साहा फिया थांनाय हाथि बारसा सिगां पुलिस कक्टमा मानका सोमनाथ साहा आगिनि हाइकेनो आरो फेकजने मानै खालै दंखौ नै हाइनि बाय सालका थानानि पुलिस बनरम काहनै थानानि ओसि सब्रत चक्रवर्ती शाखा কিভাবে আপনারা ধরলেন আমাদের গত 17/8/2018 তে একটা কেস আমরা এই ড্রাগ সেলিং এর উপরে নিয়েছিলাম কেস নাম্বার 185/18 এই কেসে আমরা
রামু চক্রবর্তী নামে একজনকে অ্যারেস্ট করেছিলাম। তার সঙ্গে প্রায় 1,500-এর মতো এসপি ট্যাবলেট ছিল এবং অন্যান্য নেশা জাতীয় সামগ্রী ছিল। তো তাকে ইয়ে করার পরে তার কথা মতো যে কার কাছ থেকে কালেকশন করছে, কার কাছে বিক্রি করছে, এই সমস্ত যখন জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা জানতে পারি যে একজন ট্রান্সপোর্টার আছে দুলাল শাহ, ওনার কাছ থেকে এটা নিত। তো এরপরে দুলাল শাহকেও আমরা অ্যারেস্ট করি। এরপরে তার চেনটাকে যখন চেনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমরা জানতে পারি যে ওম প্রকাশ সাউ নামে একজন আছে কৃষ্ণনগরে, তার থ্রু দিয়ে বিক্রি করে। এরপরে আমরা ওম প্রকাশ সাউকেও আমরা অ্যারেস্ট করি। ওম প্রকাশ সাউয়ের স্টেটমেন্টে জানতে পারি যে এই সোমনাথ সাউ ছেলেটাও সেও এই নেটওয়ার্কে যুক্ত, তাকে দিয়েও সেলিং করানো হয়। তো আমরা এরপরে এই সোমনাথ সাউকেও বেশ কয়েকবার রেড করি তার বাড়িতে, কিন্তু পাই না। গত রাত্রে আমাদের অন্যান্য অফিসার এবং সিনিয়র অফিসাররা এটার মধ্যে রেড করার পরে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। তাকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। কোথা থেকে অ্যারেস্ট করেছেন? ওই ক্যান্টনমেন্ট রোডে যে বিহারি বস্তি, এবং তার কাছ থেকে প্রায় 61টার মতো হেরোইনের যে ছোটো ছোটো কন্টেনার পাই। তো তাকে আমরা আজকে ওই পুরানো ওই মামলাতে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি। আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবেন? ওর বাড়ি থেকে অ্যারেস্ট করবেন? বাড়ি থেকে অ্যারেস্ট। কি নাম বলেছেন? সোমনাথ সাউ। থ্যাংক ইউ। ক্যান্টিন দুটনি বিহারি বসনি বনরম্মানি উলো বিনি আরনি কাইদকচি হিরোইন মাংখা হনি শাখা হাসিনি পুলিশ নাই মথাং নেশা বিরোধী অভিযান সামংখাই তংমাবাই সালকা থানানি পুলিশ রব আ অভিযান চাগি তংনাই হিনি শাখা Swachh Bharat Snamati Shinabagai Khopchuko Rashai Rangni Central Station ni Samung Yago Nakha Haste Hafang Okok Saka BJP Pradesh ni Tangfang Jip Pratima Bhumi Tangrok Sal Agostala Burjang Puri Nogo NS ni Bokhapi Osham Tangna Luat Naka Ora Phai Majaka Bari Commission ni Ajukfang Barnani Ghosh Pradesh Tangfang Jip Pratima Bhumi Councilor Himani Devar Mano Khoboi Te Kubundo Pando Koknal Khini Pratima Bhumi Shakha সেই সময় আমাকে কবি উপাধি দিয়েছিলেন। এই রাজ্যের মানুষ আমি গর্ববোধ করি। তো আপনারা ওই রাজত্ব স্বচ্ছ করতে চাই। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে আজকের দিনে শুধু মেয়েদের স্বাভিমান রক্ষার্থে 9.5 কোটি আপনার স্যানিটেশনের ব্যবস্থা আমাদের স্কুল থেকে মানুষের বাড়ি পর্যন্ত নির্মাণ হয়েছে। সেটা স্বচ্ছ ভারতে, যেটা এনএসএস এর মধ্যেও রয়েছে। সেটা কখনো কল্পনা করতে পারেনি। আমাদের মেয়েদের সমাজ আমরা দিতে চাই। আজকের দিনে আমরা কখনো কল্পনা করেছি যে আমার রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করবেন স্বচ্ছ ভারত অভিযান। কি বলেছেন মহাত্মা গান্ধী? সেটা এনএসএস এর কাজ। Hoda hamkrate hoda o rang phurung beding ni bakhakte kamyo kaisa kuthumung panta loaji jakha Santi Bazar bakhakte ni laukang kabini habanogo hoda hamkrate bata manai rong tui o kuthumung panta loaji jakha o kuthumung panta khaijamoi naharmung ungkha bata manai rok borong ni manthini sepla jagya angnani bagui haini bai bata manai rong ni soisini mung bulaite physical verification khai result manmani abolukuni buskanga phurungna bagui o kuthumung panta loaji jakha O kuthumung pandana tei hoda hamkrate hoda rung phurung bedek ni supervisor Deepak Kumar Dev kokthum ni bisingti shakha আমাদের এই গ্রাম সভার উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত ভাতা প্রাপকদের আমরা কাগজপত্র এবং ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করেছি। সেই যে ভেরিফিকেশন হয়েছে তার যে ফল বেরিয়েছে সেটা সমস্ত সবার মাধ্যমে সমস্ত জনসাধারণকে জানানোর জন্য এই গ্রাম সভা। যতজন ভাতা প্রাপক আছে যারা আগে আমরা ভেরিফিকেশন করেছি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন, তাদের কার কার ডকুমেন্টসগুলি ঠিক আছে এটা আমরা জানাচ্ছি। পাশাপাশি যাদের ডকুমেন্টসগুলি ঠিক নেই এখন সেগুলি আমরা ঠিক করে নিচ্ছি। ক্ষেত্রে আমাদের
বিশেষ উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে সমস্ত সামাজিক ভাতা প্রাপক প্রকৃত প্রাপক যারা আছে তারা যাতে সামাজিক ভাতা পায় এবং তাদের সমস্ত ডকুমেন্টসগুলি আমরা দেখে ঠিকঠাক আছে কিনা তা যাচাই করে নিয়েছি। এটাই আমাদের এই সামাজিক ভাতা যে প্রদান করা হয় তার যে ভেরিফিকেশন এবং গ্রাম সভার উদ্দেশ্য। ICDS প্রজেক্টের আন্ডারে 14টা এডিসি ভিলেজ এবং 8টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে এবং একটা পৌরসভা আছে। সেই সব জায়গাতে এই গ্রাম সভা শুরু হয়েছে 11 জানুয়ারি থেকে এবং এটা চলবে 21শে জানুয়ারি পর্যন্ত। 21শে জানুয়ারির মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ এই গ্রাম সভা সম্পন্ন হবে। আর এই সামাজিক সুরক্ষা সামাজিক ভাতা প্রাপকদের নিয়ে এই গ্রাম সভা আমাদের দপ্তর অর্থাৎ সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। Botebo Shaka Bogafa ICDS Bedago Kopsanai Kai Birichi Edisi Kami Kai Char Kami Ponchete Kaisha Poroshava Tongo O Thairogo January Chisa Salmari Nishimi Fine January Chisa Salmari Jora O Kutumung Panda Ungnai